Bonjour à tout le monde. Bienvenue au siège du Parti Socialiste Sans Frontières à l'occasion des conférences de presse annoncées du président du parti Yaya Dillo Djerou. Mais d'emblée, je voudrais expliquer pourquoi le président n'est pas présent ici devant vous. Parce que c'est important que vous le compreniez. Nous voudrions respecter la justice de notre pays. La justice de notre pays, ce n'est pas des personnes, ce n'est pas le CMT. Et c'est au nom du respect de la justice de ce pays que le président a choisi de se taire aujourd'hui. Vous vous rappelez bien de l'historique de l'acharnement politico-judiciaire que subit le parti depuis un certain temps. Depuis que nous avons déclenché la dynamique de contestation de simulacre de transition. Nous avons fait 2 marches pacifiques et nous avons soutenu la marche de 14 mai organisée par Ouakitama. Quand le système MPS-CMT a constaté que le PCF est en train de mobiliser de plus en plus les citoyens pour contester le simulacre de la transition et du dialogue qui est en train de se dérouler actuellement, les Tchadiens le voient à grand jour, ils ont choisi de nous casser en manipulant une partie des membres du bureau exécutif qui sont partis en catimini, vous vous rappelez bien, le 30 mai passé à Bangor pour faire un congrès, pour soi-disant destituer Yaya Dillo. Et la suite, vous connaissez, nous avons introduit une ordonnance. Une ordonnance pour cessation de troubles à la partie en face, ça veut dire Dinamou et consorts. Et le président du tribunal a effectivement pris l'ordonnance et la partie en face doit cesser toute activité qui peut porter trouble à l'activité que nous menons. C'est ça le sens. Ils ont fait une opposition et le procès est en cours. Pendant ce temps, ils ont encore déclenché une autre procédure qu'ils appellent une procédure, ce qu'on appelle d'assignation, de cessation d'activité. Cette procédure est aussi encore en cours. Et à notre grande surprise, pendant que nous voulons faire un grand meeting, nous avons introduit une demande, puisque vous voyez un peu les coïncidences. Les coïncidences ne sont pas hasardeuses. Nous avons introduit une demande d'un grand meeting avec bien sûr une coalition derrière. Le système fait pression sur les autorités judiciaires pour sortir nuitamment une ordonnance qui vise personnellement le président Yaya Dillo Djerou. Ils expliquent que le président Yaya, que c'est une ordonnance de Dinamou contre Yaya. Ce n'est pas une ordonnance du parti et du parti. C'est quelque chose, c'est une aberration. C'est une très grande aberration. Et c'est pourquoi, au nom du respect du juge qui est en train de montrer des bons signes, nous leur accordons un peu le bénéfice du doute. Nous disons que bon, il y a peut-être la conscience profonde qui va jaillir. Et c'est par rapport à cela que le président a choisi de se taire. Puisqu'il montre des signes de collaboration. Il montre des signes qu'ils sont capables de prendre de bonnes décisions. Puisque l'ordonnance le vise personnellement, il a choisi de se taire aujourd'hui
pour leur donner la chance de prendre une bonne décision, puisque nous avons fait une opposition à leur ordonnance pour que le juge se rétracte. C'est pourquoi le président s'est tué aujourd'hui. Voilà. Donc, vous comprenez l'acharnement qui pèse sur le parti et qui pèse sur le président Yaya Dillo. Et les arguments qu'ils avancent, mes chers compatriotes, militants qui vous êtes là, les arguments qu'ils avancent sont complètement fallacieux. Fallacieux. Premier argument qu'ils avancent, que nous avons refusé de faire une enquête de moralité. Depuis que nous avons fait le congrès le 6 août passé, le 6 août plutôt 2021, nous n'avons reçu aucun appel pour nous demander de faire une enquête de moralité. Aucun document pour nous demander de faire une enquête de moralité. S'ils ont les preuves matérielles, l'administration est écrite, ils ne nous ont pas appelés pour faire une enquête de moralité. D'ailleurs, notre dossier, quand c'est arrivé au niveau où il faut faire l'enquête de moralité, un cousin du président de la République, du président du CMT actuel, a confisqué le dossier personnellement. Personnellement. Il faut que l'opinion soit informée de cela. Il a confisqué le dossier personnellement et ils insinuent que nous avons refusé de faire une enquête de moralité. L'enquête de moralité, c'est quelque chose de personnel. Ce n'est pas collectif de toute façon. Ni le président n'a été appelé, ni moi, ni Gam Robert qui est membre du bureau de sécurité, ni Saddam en son temps qui est membre de sécurité n'ont été appelés. Personne n'a été appelé. Donc, c'est un prétexte. Ils ont appelé les autres qui étaient déjà derrière, qui étaient dans la complicité, qui ont certainement sciemment laissé la chose passer, et pour dire après que nous avons refusé de faire une enquête de moralité. C'est du faux. Ça, c'est leur premier argument. Je voudrais dire que c'est du faux. L'enquête de moralité, c'est personnel, et le seul moyen pour eux de vérifier que nous avons refusé une enquête de moralité, c'est administratif. C'est documenté. Ils ne nous ont jamais envoyé une demande pour dire qu'on a refusé de faire une enquête de moralité. C'est du faux. Deuxième argument qu'ils avancent, c'est qu'ils ont l'autorisation de fonctionner au nom de Dinamou encore. L'autorisation de fonctionner du parti là, qui est donnée par le ministère, c'est encore au nom de Dinamou. Et c'est ça, ils disent que le parti les appartient. Ils ne parlent même pas que un parti politique, là, c'est d'abord un congrès. C'est un congrès qui est l'organe, je vais dire, qui est l'organe suprême, qui permet de dire que le parti a du sens ou pas. C'est le congrès du 6 août qui a, par acclamation, désigné le président Yaya comme président et Dinamou comme vice-président. Et les textes du parti ont été bien concoctés à cet effet. Leur congrès de 30 mai à Bangor est complètement illégal. Et ils n'arrivent pas à, bien sûr, expliquer leur congrès. Ils ont oublié d'un côté. Ils vont chercher les textes, ils vont chercher leur autorisation qu'ils ont eue et l'enquête de moralité pour justifier qu'ils ont les partis. C'est ça, c'est complètement une aberration. Et c'est pour vous dire que c'est un acharnement juste pour déstabiliser un leadership qui conscientise le peuple, un leadership qui est en train de vouloir apporter le changement que les Tchadiens veulent. Ils savent très bien que c'est le leadership le plus sérieux au Tchad actuellement, qu'ils veulent abattre. Et cela ne marchera pas. Cela ne marchera pas parce que les Tchadiens sont debout, ils comprennent tous les enjeux. Et nous sommes aussi debout derrière le président Yaya Dillo pour que le changement définitivement arrive dans notre pays. Et je vous remercie, mes chers compatriotes. Je vais donner un peu la parole à Saddam. Il va faire la situation en arabe. Et après, je vais remettre la parole encore au camarade Gam, Robert, qui suit aussi bien le dossier, puisque c'est lui qui est derrière le dossier au niveau de l'administration du territoire et à la justice. Il est derrière, il le suit.
Et finalement, notre EGA, Adam Mohamed, qui va aussi compléter. مناضلين ومناضلات حق الحزب PSF حزب الاشتراكي بلا حدود كلكم نساء ورجال وشباب وشابات نسلمكم كثير. واليوم جينا نوروكم شنو مشاكل البيرو او الحزب حقنا القال بعاني من النظام. نظام انا سمتي الملخبط ب جويو هنا MPS دو نوروكم مشكلة الهنانا وهنا حزب هنانا ده هو ما مشكلة قانونية، ما مشكلة أنا جسيس، لكن مشكلة أنا سياسة، والسياسة كان ما بقى حكيمة، ما فيها حوكمة. اللي سميته كان قدما موسى فكي محمد الحوكمة كان بقى حكم بس بقى ما عنده حوكمة. يبقى شنو؟ السياسة يدخل في جسيس. السياسة كم دخل في الجسيس يبقى شنو؟ يبقى الجسيس هذا ما عنده معنى. القوانين قاعدة كويسة لكن الحكم ما يبقى كويس. عشان كده نوروكم إنه بارتي حقنا قبل ما الرئيس يحيى ديرو كان يكون رئيس تعرفوا كلكم كان ما بتعرفوا لا كان بارتي قال في ساك لكن رئيسه كان دينامو درام. بعد ذاك سيد دينامو قدم لسيد يحيى على اعتبار انه انسان بوبولير جادين كلها بعرفوا بالنزاهه حقه بانه رجل انا دوله مش قدام تعال ابقى لنا رئيس الشرفي انا حزب حقنا. سيد يحيى ديلو رئيس الحزب شاف السمية كلام النار ده قال له تمام ان شاء الله طالما انتوا شباب اخترتوني عشان نكون رئيس الشرفي انا الحزب نبقى. في النهايه ده تقريبا 60 حزب اخر جو قال انا نقول معكم كولكتيف كم انت ماشي تدخل في في الانتخابات. بمشي الله 60 حزب ده 30 منهم تقريبا قال انا نقول بورا كم انت باسي قبل انا نجولك، لكن مش تقريبا 30 ده قال ادخل بس وانا معك في ورا. لكن في النهايه شافوا انه في الرجلمان انترير انا الحزب ده ما في مكان هنا رئيس الشرفي ده ما في. خلاص قال له انت رئيس الشرفي ده ما في الرجلمان انترير ده نسوي كيف؟ دينامو هو خشمه قال نسوي كونغري ونشوف الشعب يختاروا هو اللي يبقى رئيس. بمشي الله يوم 6 شهر 8 2021 سوينا كونغري في راديسون وبيه الميليتا هنا الحزب كلكم شفتوا في الاعلام اختاروا سيد يحيى ديلو رئيس للحزب واختاروا دينامو درام نائب رئيس الحزب. مشينا بمشي الله الشباب ده كان قلبهم عديل لكن النظام كان بيجي ما عنده حوكمة ما عنده صحيح بيشقق الناس. بدأ يشقق الشباب دول ويتميم وسمينا من شهر 10 2021 شغل قاعد يسووا. لكن قلنا علينا بس كم قاعدين في الدرب الصحيح الله بحقق الحق. بمشي اللي استمرينا لحد شهر 2 ولا لحد شهر 3 الآن شغل اللي كنا خاتيننا في عقلنا ده كان شفتوا دينامو درام مع مجموعة من الناس انشقوا مشوا بنغور وسووا لهم شنو؟ سووا لهم ميني كونغري قال لهم الآن أننا هو دينامو درام هو الرئيس اسمه ده. سببكم شنو؟ أسبابكم شنو؟ قال أسبابنا واحد الأنكت موراليتي ما بيجي. الانكت موراليتي وينو؟ قال ما مشيتوا بعد ما كونغرس ده ما مشينا عشان بيرو اكزيكتيف سوينا انكت موراليتي. هو ترشيبه من حيث القوه هنال ترى الكونغرس قوي ولا انكت موراليتي قوي؟ انكت موراليتي ده شنو؟ يا جماعه فك ادان هنا حكومه اننا سوينا ده فك ادان هنا حكومه ده اننا ما سوينا قدمنا طلب ده. لكن واحد من الناس الدلافين الكبار هندار ده كربال الاوراق دول والنام فوقه 3 شهر
نايم فوق فيها توقع ماشي شالا من بيرو هنا المكان أنا أنكد مورالتي ده شالا ماشي فوق بيرو نام فوق لما أدينا قال هم دول ما جو ده نادتونا كورا كم نرسل الناس حقنا تقول لسه قبل بعدين هل كتبت لنا ورقة وريتو تعالوا سواء أنكد مورالتي كما سويتو كي وريتو ولا إنه ورقة والناس يمشوا مجا الجول الشغل لا دي شغل كلير بمشي لا فوتنا قدام مشينا قدمنا للمحكمة إنه الناس دول 1 2 3 لازم توقفون من أنشطة شروط حقنا شنو؟ في رجلاريما انترير هنا الحزب موجود واحد أي الكونغري يبقى بسبب تنين بس إما بريزان رئيس الحزب هو اللي يقدمه بورين لازم نسوي كونغري اكسترا اوردينير 2 أو تراكار أو دي تير من ناس سنس أو ثلثي أعضاء هنا استشاريين هم من يطلبوا من الرئيس عشان يسووا كونغري اكسترا اوردينير ده واحد 2 دينامو مالا هل الرئيس عنده قدرة عشان يمر نائب الرئيس حقا من اسمه ده أي موجود في داخل الرجلمان انترير موجود إنه الرئيس في حالة خيانة عظمى يقدر يسبندي اللي هو يستطيع أن يمسح النائب ما يمر من الحزب دينامو أنا ما مرقنا من الحزب أننا مسحنا مكان النيابة شنو الرجلمان انترير اللي هو الشعب أو ميليتار أنتونا فوق القدرة بده الجسيس قام وقفها من خدماته مالا لأن كل الرجلمان انترير البارتي ماشي فوقنا يوصف إنه شغل الدينامو سوادا ما قانوني توالي وقفها دينامو وكل الناس الورايا يتوقفوا من أي نشاط هنا الحزب بمشي الله شكرنا العدالة ومشينا قدام لكن الخوف كان قاعد داخل قلوبنا ما نخاف من العدالة وما خايفين من القاضي المسكين الخدمة حق العدالة لكن خايفين من الدلافين الكبار الممكن بأثروا في العدالة مشينا قدام يوم كان طلبنا مارش يوم 12 شهر 6 عشان ندور نسوي مارش ظهرونا من المارش ده مالا كان كلكم تعرفوا كيف سنسيبيليزي الناس حقنا ندور نسوي مارش كبير في الدار ده عشان ما مرتاحين من الموت الناس قاعدين يموتوا ده وما مرتاحين من الطريقه الماشي فوق الحوار زادوا لنا بولي معنا ضغوطاتهم ده جينا طلبنا ل18 الفات ده اللي هو نفس الشهر ده طلبنا 200 في استاذ دقيل عشان نوصفوا للناس اللي برا انه شغل الباب ده ما ديالوج انكلوزيف وما سيادي كمان ما حوار شامل وما سيادي ده خافوا مره واحد اول كل خوف من البارتي سوسيالي سان فرونتير ده كبير لكن يوم اننا سانسيبيليزي ناسنا قلنا نمشي نملوا الاستاد عشان نوصفوهم انه الحوار ده ما شامل ونقدر ننتو كل الاسباب ده نوروه قدام الشعب ده خافوا من الناس البرة وقالوا لازم شغل ما ببقى وشفتوا دحرونا من الاستاد لكن عشان يشغلوا في فوقنا الطاولة أجل ذهاب زادوا الناس سمت زادوا البوليم أنا ضغوطاتهم في النهاية مرق نفس القاضي المرقة قال دينامو والناس كلهم يقفوا من الأنشطة أنا لا تدا قدموا مم المانير هلا أننا قدمنا ده وهو نفس القاضي قام كتب قال السيد يهديرو يتوقف من أنشطة أنا الحزب نفس القاضي يمرق كلام ونفس القاضي يمرق كلام كونترا خنا هناك ده يا ما صحيح ولا الددنا يا ما صحيح عرفنا شغلنا ما من القضاء عرفنا شغلنا من شنو من السمت عشان كده جينا نفك أدانكم وكان اللي توقعهم شنو كان الموتيف اللي قدموه شنو
نفس الموتيف اللي قلت لكم. قال يقولوا أننا ما سوينا عن كده موراليتي، وقالوا أن الأوراق المكتوب في داخل المنستير هناك ده قال باسمنا دينامو. نعم أول قلنا نعم تخافين تكتب أتوا ما تكتب، لكن أفهموا يا جماعة حزب ده ما الحكومة يا ينتي شرعية في بعض الأمور على داخل لا. الميليتار هم اللي يدوا شرعية، والشرعية الوحيدة شرعية أنا يوم 6 شهر 8 2021. عشان كده خطوا في بالكم كونغري جاي قرا شوفوا أنا قاعدين في لوبا كونغري، في لوبا كونغري اللي يعالج كل مشاكل هنا تشاد، منها مشاكل هنا جسيس، وأمامتها جاي يسوي شغل الددنا. اسكي تقدر تخطوا في بالكم إنه نمرق من الحوار ده بنية صافية ونمرق بنتائج عديلة؟ ما في. أنا قاعدين في كونغري وجايبقى خوام زي ده. عشان كده كلكم خليكم في أدانكم إن شاء الله. يعني الحق الجاي فيك وتهجنا، وأننا عندنا إسبوار في ما عندنا إسبوار في CMT، عندنا إسبوار في جيسيس، وعندنا إسبوار في عدالة هنا تشاد إنه يشوف الأمر ده ويعالج في أقرب وقت إن شاء الله. نخلي البارول للسيد دكتور قام عشان يوضح لنا بعض الأمور المهمة. Voilà, merci mes chers camarades. Je devais être là pour expliquer clairement ce qui se passe. Je pense que nous sommes au 21e siècle et nous savons tous, même les journalistes ici présents, ce qui se passe. Cette affaire est purement politique. Il est question ici d'empêcher le président national Yaya Dilo, qui a été donc mandaté par le Congrès du 6 août 2021 pour présider la destinée de ce parti. Le problème, il est beaucoup plus politique. Et je ne voudrais pas revenir sur ce que les camarades ont eu ici à expliquer. Et tout le monde doit comprendre. Des intellectuels, les militants sympathisants qui sont ici, ils savent l'enjeu de ce qui se passe. Nous sommes au 21e siècle. Nous ne sommes plus à une époque coloniale révolue où on doit se soumettre à des individus. Vous savez, mes chers camarades, notre président, durant son parcours,